What's up sa inyo guys? Welcome back ulit sa ating panibagong video. Tayo nga puli ay nagbabalik na naman sa panibagong games at ito ay ang Happy Wheels. So maglalaro lang ako ng mga iba't ibang games kasi wala lang, ewan ko lang. So kung may mga suggestion kayo na ibang pang games comment down below na lang kayo, no? Play na natin, let's go at level. What? Pwede ko na box. Ha? Meron na agad ako nun? Wow. So, dito muna tayo sa level 1, of course. And may time tayo. So, ito pala yung ano. Yo, what's that? Uy! Uy! Yo. Op, pang. Oh, may jump. Oh yeah. Kasi nandun yung jump. Pwede ba ayusin yun? Jump. Oh no. Oh. Sheesh. Oh yeah. Wow, bigla na wala yun ah. Sheesh. Easy. And next level. Lost. Okay, so parang kukuhanin ko yung ano, isda. Yung ba yun? Jump. Oh! No. Ah! Okay. Let's go. Ay. Jump. Yup. Ayun, yung isda. Oh. Easy. Easy peasy. Ay, wait. Ano yun? Oh, no. No. Patay. Ow. Naputol agad yung pa ako. Kakano ko lang ah. Danda. Oh. Jump. Tapos, yes sir. Hala. Okay. Hala. Eto na. Pag ako. Yun. Ay, wow. Ang ganda pala. Wala ko sasagad eh. And, bam. Easy. Let's go. Ha! Next level. Oh. Parkour. Oh, easy. Basic. Ah, no. Ah. Ouch. Ow. Ow. Ha! Ow. Oh, yes. Hala. Ayun na yun. Tapos, gagawin ko dyan. Slow. Okay. Yun. Slow. Ooh. Let's go. Yo, what the hell? Whee! Oh, no. Ow. Okay, gets ko na. Pindutin mo yan. Bang, pindot yan. Tapos, talon. Dito. Ah! Ouch, that hurts. Tapos, pindutin mo yan. Dito, bam. Tatalong ka dyan. Sheesh. Yo! Yes, sir. Tika na ako dun. Oh, so, mamamatay. Talaga, mamamatay ba ako pagpunta ka dito? Ayan! Tayo dyan. Oop! What? Ay, pwede pala. Kala ko mamamatay ako dun. Okay. See. Oil. Landmines. Ow. That hurts. Wow. Ow. Patay. Ow. Ilan ang paa. Uy. Yo.
Panis. Yan, hindi na kaya. Let's go. Ah, no. Ah. Kala ko mamatay ako dun. Whee! Yes! Yo, bomba ba yan? Oh, yeah. Let's go. Op. Dito siguro. Uy. Ha. Okay, dito. Yes. Siguro bubuelo ako dito. Ay, hindi pala. Uy! No. Patay. Dali. Let's go. Dito sa kabila. Okay, dito ulit. Dito. Woo! Uy, baliktad. Aw. Sa iba naman tayo, try natin dito. Oh, may bata tayong dala. Uy, wala pa. Patay. Oh, okay. Hindi ko nakita yung arrow, sorry. Yo. I'm alive, yo. Yung bata. May friend din. Nice. Yo. Bang, patay. And stop. Atras. Okay. Uy, bata. Yung bata, uy. Ayun eh. Ha! Yo, what's this? Uy, lumipad yung bata. Wala pa. Dandahan. Yes. Yes, sir. Wala na yung anak ko. Uy. Aw. Wala, nakulong ako. Yahoo. Yo. Ayun. Nakulong yung bat. Dali. Oh, preno. Preno lang. Okay, go. Whee! Yes. Ay, nalag... Yun. Okay, medyo bibilisan ko pala. Yun. Eto na. Uy! Yes, muntikan ako. Oh, nasa langit na yung bata. Oh, diba? Hanga ka na naman. Ouch. Tara. Uy, bata. Naiwan na naman yung bata. Aw. Iniwan ko na naman yung bata. Bilis ah. Wait. Ulitin natin. Uy! Nalaglag. Panis, nasalag ko. Oh ha. Ito pa. Backward. Panis. Easy jerk. Oh, okay. Double backlift. Okay. Naiwan ko na naman yung bata. Oh no. Ika na ako na. Wee! Panalo agad basic. So yun lang guys ng video sa araw na to at sana naman po ay na-enjoy nyo. At kung nagustuhan nyo, please pakiclick lang ang like and subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa video na upload ko. Yun lang.